जब मुमकिन के कोई रास्ते नजर नहीं आते तो तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मुआवजा बनती है। तो बस तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। अल्लाह उसी चीज़ से आजमाता है जो तुम्हें बहुत प्यारी हो। फिर जब तुम दुआ मांगते हो तवक्कुल के साथ, फिर अल्लाह खुश होकर तुम्हें वो चीज़ इनाम में दे देता है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, बेशक उससे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। नमाजों और दुआओं से तुमने क्या पा लिया? इज्जत, जो कहीं और सर झुकाने और हाथ फैलाने से नहीं मिलती। हाकिर मानते हैं लोग झुकने वालों को, झिझक देते हैं मांगने वालों को। यहाँ तो हम सुरखरू हो जाते हैं। सबर के जो खो दिया उसमें अल्लाह की कोई मसलिहात थी। उसे खो देने में ही खैर थी कि जो उस पर तवक्कुल रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। बर्दाश्त के कुछ तल्ख लहजों और रवैयों का जवाब कुदरत खुद देती है। इस्तेमाल करने वाले लोग एक दिन खुद किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। गलत इरादे रखने वाले कभी किसी अच्छे अंजाम को नहीं पहुँचते। और अल्लाह बेहद मोहब्बत करने वाला है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, हमारी चाहत से बढ़कर अता करने वाला है। मौज़ाए होते हैं और उन लोगों के लिए होते हैं जो यकीन रखते हैं। दुआओं पर दुआओं का इख्तियार देने वाला और उसे कबूल करने वाले पर ऐसा यकीन जो हालात की बिगड़ जाने पर और लोगों के नामुमकिन कहने के बावजूद कमज़ोर नहीं पड़ते। अगर तुम्हें यहाँ मालूम हो जाए कि हर तकलीफ़ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिख दी जाती है, तो तुम कभी अपने हाल पर ना रो। और तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। सूरह अत-तुहा। जो चीज़ तुम्हें सच में चाहिए उसके लिए कभी हार ना मानो, उम्मीद ना हारो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही बादशाह है मौज़ाओं का। अगर तुम्हें कोई चीज़ नामुमकिन लगने लगती है तो अल्लाह उस चीज़ को भी मुमकिन कर सकता है। मैंने तो यही सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पर यकीन हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम दुनिया वालों से छोड़कर अल्लाह से मदद मांगते हो तो सीधा मौत से होती है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को जान लिया है, अब वही नामुमकिन को मुमकिन में बदलेगा। सब्र के बाद का अजर बड़ा खूबसूरत होता है। उस रब पर यकीन इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कि तुम्हारे दिल से ये आवाज़ आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उन दुआओं पर कुन कह देगा जो नामुमकिन नज़र आती है। मौज़ाए तो उनके लिए होते हैं जो तकलीफ़ की इंतहा को पहुँच कर भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, जो अल्लाह पर तवक्कुल करना नहीं छोड़ते, जो सब्र का दामन थाम कर रखते हैं, जो अल्लाह की तरफ से देने को अपने लिए खैर समझते हैं। तुम्हारी जुबान से एक ही दुआ का बार बार दोहराने से नहीं थक रहा, ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। दिल को उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा और तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर करेगा, ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। जब तक इंसान टूटता नहीं है उसमें अजीज़ी नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं
اور ان کے دلوں کو میرے اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کی حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں اب تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی موج سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ جس رب نے پورا جہاں سنبھال رکھا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کے لیے تمہاری پریشانی دور کرنا مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس وہ صحیح وقت پر سب کچھ بدل دے گا۔ تم بس یقین کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اللہ تم سے سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کس وقت پر چاہیے۔ اس نے ہر چیز عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اپنے وعدوں کا بہت پکا اور سچا ہے۔ اس لیے تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تمہیں کب کیسے عطا ہوگا، بس اپنے رب پر یقین رکھو، وہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہ تم سے بےحد محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھو، اور اس بات کو سوچو، اس دنیا میں آنا میرے فیصلہ نہیں ہوگا، مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اس صبر اور شکر کو تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اصل معنوں میں اس امتحان کے پیچھے ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔